मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सैयद ताजुद्दीन नोबल न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज शहर बेंगलुरु के D.J.Halli इलाके में हल्क़े पुलकिशन नगर के रुकन असम्बली श्री अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने गरीब और मुस्तहिक़ तलबा में 102 सिलाई मशीनों की तकसीम की है, जिसकी एक रिपोर्ट पेश है। ಇವತ್ತು ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಆರ್ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಜುರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 105 ಜನಕ್ಕೆ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ 7 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ 105 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ BBMP ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್, ತರಬೇತಿ ವಯಸ್ಸು ಏನೋ ನಿಯಮಿತ ಐತಾ ಸರ್? ತರಬೇತಿ ವಯಸ್ಸು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಬೋದು. मेरा नाम अब्दुल रहीम बरी थी, बाबू पुकार थी, D.J.Halli कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कमेटी में.
यहाँ पे जो तकसीम हुए मिशना 102 मिशना तकसीम हुए हर वार्ड के यहाँ एक जुट कर जमा कर दिया कहीं। या मिशना जो तकसीम करें हमारे पुरकेश नगर के काशी के MLA आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने तकसीम किए हैं। ये हर साल भी करते हैं ऐसा, कोई 200 कोई 250 कोई 300 बच्चे किस तरह जमती क्लासों में इस तरह ये तकसीम हो रहा है। और यहाँ पे बहुत मैं खुश हैं और हमारे बच्चों को तो आपको यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहिए। स्कूल ओपन है, यहाँ पे ट्रेनिंग सिखा को मिशना देती है फ्री है आपको, 21 जो देते नहीं क्लास है ये क्लास में अटेंड हुए तो उन्होंने तमाम पूरे मिलको क्लास पूरा सिखा को मशीन ने उनको सर्टिफिकेट देखो ये मिशना तकसीम कर रही है।